Mrs. Santos! Ay, salamat, Ate Lorna. I-deliver ko na lang po yung order nyo. Isperas na bukas Ano po plano nyo? Titinda lang po. Pantagdag regalo rin sa mga anak ko. O, sige, ingat po kayo, ha? Sige po. Kuya! Andiyan na si Nay Lorna! Nay Lorna! Ito na ang favorite nyo. Ayan na. Salamat, Nay Lorna. Ingat po kayo, ha? Ay, sandali po. Lorna, magandang umaga. Magandang umaga po. Salamat. Salamat din. Mang Luis, nahulog niyo ho. Ay, salamat ha. Iya. Thank you po, Nay Lorna. Ate Lorna! Mrs. Santos! Ayan, halika sama ka sa loob, bilis. Bakit po? Basta. Merry Christmas, Nay Lorna. Merry Christmas. Merry Christmas, Lorna. Merry Christmas, Nay Lorna, maligayang Pasko po sa inyo. Pinasundo na rin namin mga anak mo, ha? Salamat po.